मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको पास्टर सरफराज रहमत का सलाम पहुँचे। मैं आज पास्टर विलियम साहब के घर में हूँ और जो इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है रब दियाँ गल्लां, आज उसी के सिलसिले को जारी रखते हुए हम खुदावंद की बातें करेंगे और बाइबल मुक़द्दस की ये खूबसूरत बातें ना सिर्फ मुझे बल्कि आपको भी ज़िंदगी देंगी और ये सुनने वालों को ज़िंदगी देती हैं। कलाम में लिखा है कि जो सुनेंगे वो जिएंगे। तो इसलिए सुनने में बड़ी बरकत है और हम बहुत सी चीज़ों के सुनने की तवज्जो करते हैं कि हम ये भी सुन लें वो भी सुन लें, लेकिन उनमें ज़िंदगी नहीं होती है। लेकिन जब आप बाइबल मुक़द्दस की बातों को सुनते हो तो इसमें ज़िंदगी है। और मैंने इन रोज़ों में एक तजर्बा किया है कि मैंने कहा क्यों ना इन रोज़ों में बजाय इसके कि हम भूख अपनी काटें या भूख में वक्त ज़्यादा गुजारें, मैंने कहा खुदावंद के कलाम की भूख को मिटाते हैं। तो मैंने पहले दिन से लेके तो 40 दिन तक एक टारगेट सेट किया। मैंने कहा मैं 40 दिनों में बाइबल मुक़द्दस को ख़त्म करता हूँ। और अभी तक 25 दिन जब गुजरे थे तो मैंने नया अहदनामा पूरा ख़त्म कर लिया। तो आप अंदाज़ा करें कि मेरी भूख क्या थी। मेरी भूख ये थी कि मैं खुदा के कलाम को जितना ज़्यादा अपने अंदर डाल सकता हूँ मैं वो डालूँ। और आप यकीन माने कि जितना ज़्यादा कलाम अंदर जा रहा है अंदर की चीज़ें बाहर को खैरात हो रही हैं, यानी अंदर खाली हो रहा है। और जैसे ही अंदर खाली होता है कलाम जगह बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि कलाम को ज़िंदगी का पानी भी कहा गया है। आप अंदाज़ा करें कि एक औरत जब कुएं पर पानी भरने के लिए आती है, नेक सामरी की बात करते हैं, तो वो तो फिजिकल पाने की बात करती है, लेकिन खुदावंद बातों बातों में ही जो दुनियावी बातें वहां से एक कलाम निकाल लेता है। और वहां से जब कलाम निकालता है तो वो अपने जिस्मानी पानी की तलाश में वहां पर आती है, लेकिन यीशु मसीह उसे जिंदगी के पानी की ऑफर करता है। आज मेरे ऑफिस में एक ऐसा वाकया हुआ कि आप यकीन माने, मुझे एक नौजवान ने मुझे कहा कि किस मुल्क का ऐसा झंडा है या टीम का ऐसा झंडा है जिसमें ऊपर ब्लू, नीचे रेड और फिर वाइट कलर है। जब उसने मेरे साथ ये सवाल किया तो मैंने फौरी तौर पर उसको जो जवाब दिया रूहानी दे दिया। मैंने कहा ऊपर का जो ब्लू है वो आसमान है, नीचे का जो रेड है वो यीशु का लहू है, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो पाकरू का निशान है। तो कहता है ये कैसे? मैंने कहा ये इसलिए कि मैं तेरे को आसमानी जो है वो मुल्क है उसका ये झंडा दिखा रहा हूँ कि ऊपर खुदा हमारा इंतज़ाम करके बर्रे के लहू के वसीला से पाकरू में हमें तैयारी दे रहा है कि हम आसमान के शहरी बन जाए। तो अब बात ये दुनियावी थी, वो किसी मुल्क की बात कर रहा था, तो मैंने उसको आसमानी मुल्क की बात बता दी। सो कहने का मतलब है जैसे यीशु मसीह उस नेक सामरी से बात करते हैं, जब कुएं पे बात होती है तो बात तो दुनियावी पानी की हो रही थी, लेकिन यीशु मसीह उसे जिंदगी का पानी ऑफर करता है। लेकिन जब आपके अंदर कलाम होता है तो आप हर दुनियावी मामले को भी उठाकर खुदा के कलाम से उसको रूहानी मामला बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कलाम में रहना सीखें, और जब आप कलाम में रहना सीखेंगे, कलाम आपके मुंह से हर वो बात जो निकलेगी कलाम में लिखे गया वो खुदा का कलाम होगा। प्रेज द लॉर्ड। आजकल रोज़ों के दिन चल रहे हैं तो इसलिए रोज़े पे बात करते हैं। तो एक आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, ये साया 58 की आयत नंबर 4 में लिखा है, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। एक आयत और पढ़ता हूँ, क्या लिखा है, क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तो इसको रोज़ा या ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं? कौन सा रोज़ा खुदा चाहता है? जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाए। फिजिकली खाने पीने की बात नहीं हो रही है, जो हमारे अमाल हैं, जो हमारे काम हैं, जो हम खुदा में बुलाए गए हैं, हम किस एटीट्यूड के साथ इस दुनिया में मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम पर जो लेबल लगा हुआ है वो खुदा यीशु मसीह का लेबल लगा हुआ है।
تو اس لیے کلام کہتا ہے کہ کیا تم اس طرح کا روزہ رکھتے ہو جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے، سر کو جو کی طرح جھکائے، نیچے ٹانٹ اوڑے، راکھ بچائے، کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کو مقبول ہو؟ نہیں، خدا کہہ رہا ہے مجھے جو روزہ چاہیے وہ یہ ہے کہ اس دن تم ظلم کے زنجیریں توڑو اور جوئے کے بندھن کھولو، مظلوموں کو آزاد کرو اور ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ یہ ہے وہ روزہ جو خدا چاہتا ہے۔ تو پھر لکھا ہے تیری روشنی صبح کی طرح پھوٹ نکلے گی۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم غیر قوموں کی طرح راکھ کو بھی لگانا پسند کرتے ہیں، ہے نا، راکھ کو لگانا پسند کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو روزہ دار جاننا اور کہنا پسند کرتے ہیں۔ میرے آج آفس میں بھی ایک ایسا بندہ تھا جس کو آج رمضان کی وجہ سے روزہ رکھا ہوا تھا، تو کافی سیڈ فیس، یعنی بڑا اداس چہرہ بنا کے، تو میں بار بار اس کے کندھوں کو دباتا تھا، بار بار اس کو کہتا تیرے کو میں اسٹرینتھن کر رہا ہوں، تیرے کو میں پاور دے رہا ہوں تاکہ تو 8 گھنٹے نوکری کر سکے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم چہرہ اداس بنائیں گے تو ہر کوئی پوچھے گا بھائی کیوں اتنا اداس ہے، تو پھر کہیں گے میرا تو رمضان ہے، میرا تو روزہ ہے۔ سو خدا کہتا ہے جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، روزے کا طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ میں جب اس کو متی 6 باب میں پڑھ رہا تھا تو 3 دفعہ پوشیدگی کا ذکر آیا ہے، 3 دفعہ اسی 6 باب میں 3 دفعہ ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ روزے کے تعلق سے پوشیدگی کا ذکر آیا، پھر دعا کے تعلق سے روزے کا ذکر آیا ہے، پھر تیسری بار جو ہے وہ ایک اور ہے جس میں معاف کرنے کے تعلق سے بھی ذکر کیا گیا، پھر کوٹھری میں دروازہ بند کر کے جانے کے تعلق سے بھی۔ تو یہ بار بار پوشیدگی کا ذکر آتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ پوشیدگی میں خدا کہہ رہا ہے؟ پوشیدگی کا مطلب یہ ہے دنیا سے اپنی آنکھیں بند کرنا اور ایک الگ جگہ پر، الگ مقام پر جا کر خدا کے سامنے کھڑے ہو جانا اور خدا کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا۔ یسوع مسیح نے جب جب خدا سے رابطہ کیا وہ دنیا سے کٹ جاتا تھا اور وہ الگ مقام پر جا کر اپنا خدا کے ساتھ رابطہ کرتا تھا، اور پھر جب نیچے اترتا پھر وہ پبلکلی منسٹری شروع کر دیتا ہے۔ تو یہی اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ خدا ان کی نزدیکی کو حاصل کر سکیں یا ہماری آواز عالم بالا پر سنی جائے، تو ہمیں بھی پوشیدگی میں خدا سے باتیں کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رشتے کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو میرے بہنوں اور بھائیوں، ہم ایک عام مسیحی کی طرح زندگی تو بسر کر رہے ہوں گے، لیکن ہم یسوع کو حقیقی طور پر جاننے والے نہیں ہوں گے۔ یسوع کو حقیقی طور پر جاننے کے لیے ہمیں تھوڑی دیر دنیا سے آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں، تب خدا اپنا مکاشفہ دیتا ہے اپنے بیٹے کے وسیلہ۔ میرا ایمان ہے کہ روزے کے اس کانسیپٹ کو اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا، یہ والا کانسیپٹ، تو پھر آپ جب بھی روزہ رکھیں گے تو راکھ، خاک یا دنیا داری کے روزوں کی طرح نہیں، بلکہ پھر آپ اپنے آپ کو اندر سے خالی کرنا شروع کریں گے۔ یہ ظلم کی زنجیریں باہر سے نہیں توڑی جاتی ہیں، یہ اندر سے نکلتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے جو کچھ تیرے اندر سے نکلتا ہے وہی تجھے پاک اور ناپاک ٹھہراتا ہے۔ اب آپ ڈیسائیڈ کریں خود کہ آپ کو پاک کس طرح ہونا ہے، باہر کی چیزیں اندر ڈالنے سے یا اندر کی باہر نکالنے سے۔ اور اگر پاک ہونا ہے تو پھر اندر کی چیزیں خیرات کرنی پڑیں گی، تب ہم پاکیزگی کی طرف بڑھیں گے۔ اور اندر کی چیزیں یہی ہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑی جائیں اور خدا ان کے لوگوں کو آزاد کیا جائے، معافی دیں، ہے نا۔ دعا میں ہم کہتے ہیں نا کہ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ جب ہمیں معافی دینے کی باری آتی ہے تو پھر ہم معاف نہیں کرتے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہر انسان کمزور ہے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو ضرور اسے معاف کریں تاکہ خدا آپ کو برکت دے۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے بڑی برکت بخشے اور ایک صحیح روزے کے کانسیپٹ کو جاننے اور اس میں روزے دار بن کر زندگی بسر کرنے کا خدا آپ کو فضل اور توفیق بخشے۔ رب دیاں گلاں آپ سب کو سچائی کی طرف لے کے جائیں گی، اور میرا ایمان ہے ہر روز جب رب کی گلاں سنتے ہیں تو پھر خداوند آپ کو ضرور اپنی نزدیکی دے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔ سو خداوند تیرا شکر کرنے ہیں اج تیرے کلام نو سنیا ہے جہدے وچ سانو روزے دا پتہ چلیا ہے کہ روزہ ایک مقصد ہے جہدے نال ہر او سختی، ہر او زیادتی جیڑی اسی اندر رکھنے ہیں تے دوسرے تے کرنے ہیں، سانو وہ ختم کرنا ہے، بلکہ پیار کرنا ہے لوگاں نال، کیونکہ ساڈا رب پیار کرتا ہے۔ انہیں دنیا نہ یہو جی محبت کیتی کہ اپنا بیٹا ہی بخش دیتا، سانو ہی بخشنا ہے۔
ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਏ ਟੁੱਟਣ, ਖਾਕਸਾਰੀ ਦੀ ਰੂਹ ਆਵੇ, ਲੋਕ ਹਲੀਮ ਤੇ ਫਰੋਤਨ ਬਣਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਲਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਦਨ ਹੋਣ। ਆਮੀਨ। ਸਹੀ। ਬੇ ਔਲਾਦ ਜੁੜੇ ਔਲਾਦ ਜੈਸੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜੇ ਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ, ਦੰਗੇ, ਫਸਾਦ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਜਾਤ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਆਵੇ। ਯਿਸੂ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਬਾਦਤ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਜੈਸੀ ਵਾਇਰਸ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਟਲੇ, ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਉਣ, ਬਦਲੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਉਣ। ਤੇ ਬਦਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ, ਝੂਠੇ ਅੰਬੋਗਰੋ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਟੋਲੇ, ਯਿਸੂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਵਿਆਂ ਤੋਂ ਭੇਡਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਕਲਾਮ ਸੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ UN ਦਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਟਲ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਮ ਸੀਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, IDC 'ਚ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਉਣ। ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਪਰਖਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਦਨ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਅੰਜੀਲ ਹੈ। ਅੰਜੀਲ ਫੈਲਾਉਣ, ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ। یہ سب کچھ مانگنے یسوع دے عظیم تے جلالی نام دا واسطہ دے کے آمین۔ خدا باپ اس ملک میں جس میں تو نے ہمیں رکھا ہے، ہالینڈ کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں۔ اس ملک کے وزیر اعظم کے لیے، پارلیمنٹیرینز کے لیے، تمام خاننداؤں کے لیے، ان 12 اضلاع کے لیے جو اس ملک میں ہے، سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ جو لوگ اندھیرے اور تاریکی میں یسوع کے نام سے وہ اجالے کی طرف موو کریں، اور اے خدا چرچ اس رکھنے میں کھڑا ہو، اور یسوع کے نام سے اے خدا میری دعا ہے یہ ملک تیرے بیٹے یسوع کے مکاشفے کو حاصل کرے۔ اس گھر پر تیری برکت ہو، تیرے بچوں کو ہمیشہ اپنی کثرت کی برکت سے اے خدا تو نوازنا۔ اور جو اے خدا تو نے پاسٹر صاحب کو پوتی اور پھر نواسی دی، اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اے خدا اسی طرح سنی اور ثنا کے لیے بھی برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اے خدا ہماری دعا ہے یسوع کے نام سے، اے خدا تو اپنے بچوں پر اپنے کرم کی نگاہ کر، اور اے خدا اپنے بچوں کو یسوع کے نام سے نواز، تاکہ تیرے بیٹے یسوع کا نام جلال پائے۔ تیرا شکر ہو، ہماری ساری شکر گزاریوں پر تیری کثرت کی برکت ہو، یسوع کے نام سے آمین آمین۔ سو بھائی میڈیا دا دور ہے، یوں ہی کوئی کلام نو شیئر کردا ہے تے وہ کلام دے بیج دا چھٹا پوری دنیا تے دے دیندا ہے، تے کلام نو شیئر کرنا نہیں بھولنا۔ خدا تینوں برکت دے۔